السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں چین تک پہنچ گیا ہوں، اور آج میں موجود ہوں اپنی کولیگ ہیں اب، اور اس سے پہلے یہ میری شاگرد تھیں، اب یہاں استاد ہیں۔ ان کا نام ہے سعدیہ۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے وقت السلام عنایت کیا۔ علیکم۔ سعدیہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ چین میں جو بچے اردو پڑھتے ہیں، جی، جی۔ وہ اسٹوڈنٹس، تو وہ کس لیے اردو پڑھتے ہیں؟ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ اردو پڑھ کر وہ کیا کریں گے؟ جی، جی۔ میرے خیال میں تو 2 طرح کے تربیت ہیں۔ ایک تو بس پاکستان سے متعلق کچھ وجوہات سے اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ابھی تو سپیک کی تعمیر کے لیے اسی بارے میں کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ تو طالب علم اس وجہ سے، اور پھر جن پاک دوستی کیونکہ بہت گہری، پرانی اور روایتی ہے، تو طالب علموں کے خیال میں بھی پاکستانی لوگ وہ ہمیشہ بہت دوستانہ ہے، اور بہت دوستی، بہت عزت کے ساتھ ہم سے پیش آتے ہیں، تو انہیں بھی پاکستان بہت اچھا لگا۔ اور پھر کچھ طالب علم میرے خیال میں وہ صرف زبان سیکھنے کے لیے ہماری یونیورسٹی میں ہی آتے ہیں۔ جیسے میں بس ایک غیر ملکی زبان سیکھنا چاہتی ہوں، وہ کون سی زبان بھی ٹھیک ہو جائے، اور کچھ تو نئی چیزیں سیکھنے کے لیے۔ اور اب ہماری یونیورسٹی میں ایک نیا پروگرام ہے، وہ قانون سیکھنے سے متعلق ہے۔ تو ابھی ہماری یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں ہمارے طالب علم وہ اردو سیکھنے کے ساتھ ساتھ قانون کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اردو سیکھنے والے لوگوں کے لیے جی، جی۔ یہاں پر جو مواقع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جی، یہ تو بہت اچھا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ اس یونیورسٹی کا نام ہے گوانگتونگ یونیورسٹی آف فورن اسٹڈیز، GDUFS، گوانگزو میں ہے یہ، اور یہاں پہ اردو ڈپارٹمنٹ شروع کیا میں نے، اور یہ ہمارے پہلے اور دوسرے بیچ کے جو طالب علم ہیں ان میں سے تھیں۔ اور اب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے طالب علم کی حیثیت سے اردو پڑھتے رہے، جی، جی۔ اب آپ چینی استاد کی حیثیت سے چین کے طالب علموں کو اردو پڑھاتے ہیں، ہوں۔ تو ان دونوں تجربات میں آپ نے کیا دیکھا کہ اردو سیکھنے میں زیادہ مشکل کیا ہے؟ ام، اردو سیکھنے میں زیادہ مشکل شاید چینی زبان اور اردو زبان، ان دونوں زبانوں کے درمیان فرق ہی ہوتا ہے نا۔ جیسے جن میں ہم آ، جیسے آپ کیسے ہیں، تو آپ سب سے پہلے آتا ہے، اور پھر کچھ صفت۔ سنٹیکس جو ہے اس جی، کا، جی۔ اور verb، جملے کی ترتیب جی، جو ہے۔ تردید مختلف ہے، اور پھر ہماری چینی زبان میں نا عزت کے لیے تو صرف وہ عزت ہے، اس کی کوئی جندر نہیں ہے، جیسے مذکر اور مؤنث۔ تو نربرموں کو یہ کچھ اردو زبان میں الفاظ یاد کرنے میں ان کے لیے مذکر اور مؤنث بھی ایک ساتھ یاد کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہوتا مشکل ہو۔ ہے۔ اور اردو کے حروف تہجی میں ایک حرف طالب کے لیے نہایت مشکل ہے، وہ ر کی آواز ہے۔ پہلے جب میں بھی شعبہ اردو کی صرف طالب علم تھی، تو میں ساری آوازیں نکال جی، سکتے تھے۔ 4 سالوں میں یہ آواز میں میرے منہ سے نہیں نکل جاتی۔ لیکن اب میں ایک استانی ہوں، تو میں یہ پڑھ سکتی ہوں، اور طالب علموں کو یہ حرف سکھانے میں بھی بہت طریقہ اور اپنے تجربے سے متعلق کچھ تجربات طالب علموں کو بھی بتاؤں گی۔ رے کی جگہ وہ لام کی آواز نکالتے ہیں، پیالہ کہتے ہیں پیارا کو۔ پیارا جی، جی۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ تو ہمارے طالب علم بھی ایسے کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ کورس سے متعلق جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ان جی، کو، جی۔ جو جن کتابوں سے آپ پڑھاتے ہیں، ان میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ کتابیں زیادہ بہتر ہو جائیں؟ ام، دراصل ابھی انٹرنیٹ سے کچھ مدد بھی مل سکے، اور میرے محترم اساتذہ سے بھی مدد معقوم کی، جیسے ابھی صاحب میرے بہت پیارے استاد ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی بھی پہلے ہمارے یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں مجھے بھی پڑھاتے تھے۔ تو اگر اردو گرامر کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے، تو اگر میرے پاس اساتذہ نہیں ہیں، تو میں نے انٹرنیٹ پر جیسے یوٹیوب پر وغیرہ کچھ جیسے جملے تراش
घरों की के अब बहुत सहूलत हो गई है, अब बहुत जी, सहूलत जी, है। जी, जी। या और असातिज़ा से भी क्योंकि कुछ उर्दू ग्रामर के बारे में सवालात वो इंटरनेट से न मिल जाए तो पाकिस्तानी दोस्तों से, पाकिस्तानी असातिज़ा से ज़रूर पूछूँगी। जिस ज़माने में मैं पढ़ाता था यहाँ, उस जी, वक़्त जो किताबें हम पढ़ते थे, जी। उनमें जो उर्दू इस्तेमाल होती थी, वो ज़रा पुरानी उर्दू जी, जी, थी। जी। 60 साल, 70 जी, साल, 80 साल, 100 साल पहले की उर्दू है। जी। और उसमें कई लफ़्ज़ ऐसे थे जो अब पाकिस्तान में जो उर्दू के तालिब इल्म हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। ओह! जी। तो क्या ऐसी किताबें लिखने की ज़रूरत है जो नए ज़माने की उर्दू के मुताबिक हों? जी, दरअसल इसकी ज़रूरत ही है और अभी जैसे सिपेक की तमीर के दौरान भी कुछ जैसे मुख्तलिफ मैदानों में कुछ और नए अल्फ़ाज़ की ज़रूरत है जैसे अ कारोबारी के बारे हाँ, में, कारोबार। फिर एनर्जी के बारे में, कुदरती वसाइल ऐसे बारे इनके बारे में अल्फ़ाज़ हमारे किताबों में शायद अभी मौजूद नहीं हैं। तो हम कोशिश करें कि अगर ये मुमकिन हो सके तो उर्दू के की नई किताबें हम भी लिखेंगे और साथ-साथ उर्दू के क्योंकि हमारी बहुत सी क्लासें हैं, बहुत सी अक़साम की क्लासें हैं जैसे ब्रेने की क्लास में तो हम कुछ और इंटरनेट से कुछ और मतन भी तलाश करके तर्जुमन को पढ़ाते हैं ताकि उनके इसी मुख्तलिफ मैदानों में उनके उर्दू अल्फाज की वोकैब्युलरी में भी इजाफा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये फ़रमाइए, ये तो तालिब इल्मों के बारे में बातें हो गई, जी। आखिर पर ये बताइए कि आप खुद अब उर्दू के बारे में मज़ीद क्या पढ़ना चाहते हैं? अ, मज़ीद क्या पढ़ा? आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्या आगे उर्दू पढ़ना चाहेंगे आप? उसमें एमफ़िल या पीएचडी या आगे जो आपके काम अ, हैं? अभी तो मैं दरअसल एरिया स्टडी के प्रोग्राम में मास्टर्स की तारीफ हासिल कर रही हूँ ठीक है। क्योंकि अभी जिनना पाकिस्तान में भी सिपह की तामीर में भी अगर हमारे तालिब इल्म सिर्फ उर्दू ज़ुबान हमारे तालिब इल्म को सिर्फ उर्दू ज़ुबान आती है तो ये बिल्कुल ना काफ़ी है। नाकाफ़ी है। इससे ज़्यादा भी जैसे पाकिस्तान के बारे में कुछ और इल्म, कुछ और मालूमात हासिल जानने की ज़रूरत है और कुछ और साउथ 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 एशिया एशिया। जी, जी इसके बारे में और कुछ जैसे कुछ और ममालिक से दारुकार के बारे में भी इल्म की ज़रूरत है। तो सिर्फ़ ज़ुबान सीखना या सिर्फ़ उर्दू में वो अदबी शाहकारों के बारे में सीखना शायद इस ज़माने में जदीद दौर में काफ़ी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जी, फ़ंक्शनल उर्दू जो है, जी, जी, उसकी तरफ जाना चाहिए जो आम रोज़मर्रा पेशा वराना उर्दू जो है जी, जी, और जो बोलचाल की उर्दू है, ज़्यादातर उसकी जी, तरफ जी, जाना चाहिए उसे। ये फ़रमाइए आखिर पर कि जो तालिब इल्मों की तादाद है, वो अब उर्दू में कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है या उतनी ही है या कैसा शौक है इस हुँ। बारे में लोगों का? दरअसल क्योंकि पाकिस्तान में लैंग्वेजेज़ ज़ुबानें पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है। जी। वो दूसरे शोबों की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें मार्केट ज़्यादा है, जिनमें मुलाज़मत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल वो क्या है? यहाँ दरअसल अगर हमारे यूनिवर्सिटी में सिर्फ जुबान उर्दू में भी हर आहिस्ता-आहिस्ता ना हर जमात में तरबियम की तादाद भी कम हो रही है, लेकिन सारे चीन में यूनिवर्सिटी जो उनमें से उर्दू ज़ुबान की मालूमात हासिल हो सके, उनकी तादाद यूनिवर्सिटियों की तादाद में इज़ाफ़ा हो रही है। ठीक है, वो ज़ाहिर है उसकी वजह से वो अपने-अपने इलाके में जी, जी। पढ़ते हैं क्योंकि जी, पहले जी। उर्दू की यूनिवर्सिटियाँ कम अब थीं। हम चीन के जनूबी इलाके में ना, तो हुँ, फिर जैसे यूननान, सूबा यूननान जी। में सूबा सिंजियांग में शुमारी इलाके में, मगरिबी इलाके में कुछ और जी। हाँ, शियान में भी शुरू हो गया है, जी, जी, यहाँ जी, पे भी जी, है जी। उसमें और कौन से शोबे शुरू हो हाँ, गए हैं। ऐसी बात है। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उम्दा मालूमात दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान कर के यहाँ पर लोग उर्दू पढ़ते हैं और उनकी तादाद जो है, उसमें कमी उस तरह से नहीं हो रही बल्कि यूनिवर्सिटियों की तादाद में जो उर्दू पढ़ा रही है जी, उसमें जी। इज़ाफ़ा हो रहा है। जी, जी। आपने बहुत अहम बातें की उस हवाले से ख़ास तौर पर कि तालिब इल्म की मुश्किलात क्या हैं और हम अपनी उर्दू की तालीम को, तदरीस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।